شیطان کی آواز کون سی ہوتی ہے؟ اس کی بھی ایک آواز ہے. اصل میں وہ اس کی آواز تو ہم سن نہیں سکتے، پر وہ کچھ آوازوں کو ذریعہ بناتا ہے، ان کو ٹول بناتا ہے، وہ اس کا میتھڈ ہے ہم تک پہنچنے کا. جو بھی آواز اللہ کی نافرمانی کی طرف بلانے والی ہے وہ آواز شیطان کی آواز ہے. مفسرین، صحابہ مفسرین نے، یہ اب میری بات نہیں ہو رہی، میں اپنی بات نہیں کر رہی، صحابہ جو بڑے بڑے ابن عباس ہیں، مجاہد ہیں، بڑے بڑے جو صحابہ کرام، اور یہ تو تابعی ہیں، خیر مفسر قرآن ہیں بہت بڑے، لیکن ابن مسعود ہیں. ابن عباس کا تو آپ کو پتہ ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کا فہم عطا فرما، یہ علم عطا فرما، تو ان کے لیے خاص خصوصی دعا ہے. انہوں نے اس کی کیا انٹرپریٹیشن کی ہے، کہ تفسیر کیا کی ہے کہ صوت، شیطان کی صوت کیا ہے. انہوں نے کہا کہ شیطان کی صوت ہے گانے بجانے، باجے، میوزک، یہ شیطان کی صوت انہوں نے کہا ہے. کہیں گے نہیں جی ایسے ہی پتہ نہیں میوزک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو کوئی ٹیڑھا نہیں ہوا، یہ تو صحابہ نے تفسیر کی ہے. ایسے تو ہر آواز جو اللہ تعالیٰ کی معصیت کی طرف، نافرمانی کی طرف بلائے وہ شیطان کی آواز. اس میں جتنی فحش باتیں ہیں، بے شرمی، بے حیائی کی باتیں، جھگڑے، گالیاں، جتنی بھی ایسی آوازیں ہیں جو انسان کو گمراہ کرنے والی ہیں، وہ سب اس میں آ جاتی ہیں. جب ہم تفسیر سے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابی نے یا صحابہ کرام نے تفسیر میں اس کی کہا ہے کہ شیطان کی بیسک آواز میوزک ہے. جب انسان میوزک سنتا ہے نا تو اس کے اثرات انسان کے اوپر ہوتے ہیں. اب وہ کوئی لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے پر تو کوئی اثر نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی مووی میں کتنا سارا میوزک ہوتا ہے. رومانٹک سین کا الگ میوزک ہے، سیڈ سین کا الگ میوزک ہے، جب ڈراؤنے سین آتے ہیں ان کے الگ میوزک ہے، اور جب کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تب الگ میوزک ہے. کیونکہ ہر میوزک کے ڈفرینٹ امپیکٹ ہے. یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے میوزک انڈسٹری، اس پوری مووی کے اوپر ڈفرینٹ میوزک سیٹ کرتے ہیں اس کے پیچھے، کیونکہ اسے امپیکٹ کرتے ہیں. اسی سین کو آپ آواز بند کر کے دیکھیں، وہ ڈرامہ ہے، مووی جو بھی ہے، تو وہ امپیکٹ نہیں آتا. وہ چاہے کوئی ڈراؤنا سین ہو، کوئی امپیکٹ ہی نہیں آتا. لیکن جب وہ ایسی آوازیں پیچھے کر دیتے تو دل ویسے ہی دھک دھک کرنا شروع ہو جاتا. اور تمام جو فقہاء ائمہ کرام ہیں، تمام فقہی مذاہب ہیں، ان سب میں میوزک کو حرام قرار دیا. حنفی مذہب میں تو اتنی زیادہ ممانعت ہے کہ یہ کہا گیا کہ جو میوزک سنتا ہے نا، نہ صرف یہ کوئی وہ حرام ہے یہ کام کرنا، بلکہ اس بندے کی تو گواہی بھی قبول نہیں ہے جو میوزک سنتا ہے. میوزک انڈسٹری کو آپ اٹھا کے دیکھیں، میوزک کے ساتھ کیا باتیں کی جاتی ہیں. حرام ریلیشن شپ کی بات، عاشقی کی بات، بندگی کی بات، تو میری زندگی، تو میری فلاں، یہ باتیں یہ کوئی اپنی بیوی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوتا، محبوبہ کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بندگی سے دور کر کے اور کسی اور طرف ہی دماغ کو، جو ہی آپ وہ میوزک اور وہ ساری شاعری سنتے ہیں نا، آپ کے اندر جو جذبات ہیں، آپ کی جو طبیعت ہے، اس کے اندر ایک اثر ہوتا ہے. انسان جھومنا شروع ہو جاتا ہے، انسان کی ایک جیسے ایک سرور کسی کیفیت ذہن پہ آ جاتی ہے، انسان کے اندر رومانٹک جذبات ابھرنے لگتے ہیں، سیکشول جذبات ابھرنے لگتے ہیں. ریپ میوزک کو اٹھا کے دیکھ لیں، گالیوں سے بھرا ہوا ہے. ہارڈ راک کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں شیطانی باتوں سے بھرا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں اب ہم کیا کریں، ہم تو میوزک سے آج بچ ہی نہیں سکتے، جدھر جائیں میوزک ہے، ادھر بھی میوزک، ادھر. ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہے، اب گروسری کرنے جائیں وہاں پہ میوزک، اب ریسٹورینٹ میں بیٹھے وہاں میوزک. اب کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ آپ کیا بات کرتے ہیں، ہم آپ کیا جینا چھوڑ دیں، کیا کریں. ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جب بانسری کی آواز آئی تھی تو آپ نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس تھی. اور حضرت ابن عباس سے فرمایا کہ کیا یہ آواز بند ہو گئی؟ انہوں نے کہا نہیں، تو آپ نے ٹھونس ہی رکھی. اور پھر جب انہوں نے کہا کہ ہاں بند ہو گئی تو پھر آپ نے انگلیاں نکالی. اس سے کیا پتا چلا؟ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقوی اتنا زیادہ تھا کہ آپ نے کانوں میں انگلیاں ڈالنی. لیکن ابن عباس سے یہ نہیں کہا کہ آپ انگلیاں ڈال لیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے جہاں پہ مجبوری ہے آپ کوشش تو ایسی کریں کہ ایسی جگہوں پہ جانا ہی نہ پڑے.
चले गए हैं तो कोशिश करें कि वहां पे आप उनको बहुत नाइसली रिक्वेस्ट करें कि जी आप ये बंद कर दें, नहीं तो कम से कम इतना हल्का कर दें। और अगर ये भी नहीं कर सकते, मसलन एयरपोर्ट्स हैं, मसलन जहाजों के अंदर लगा हुआ है, मसलन ऐसी जगह जहां पे आपको कोई बस ही नहीं है, तो आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं करें, तवज्जो करके उसको कि मैं भी बड़ा मजा लूं, जरा मुझे पुरानी यादें आ रही हैं, हाँ ये गाना तो मैंने सुना हुआ था, खुद भी गुनगुनाने, मैं क्या करूं जी, मेरी मजबूरी। ये नहीं करना। आप तब तक गुनाहगार नहीं होंगे जब तक आप मजबूर हैं और आप उस पर कान नहीं धर रहे, क्योंकि इमाम इब्ने तैमिया कहते हैं कि म्यूजिक का ताल्लुक इस्तिमा से है, यानी आप गौर से जब सुनेंगे तो उसके ऊपर गुनाह है। जैसे कि कुरान को जब आप गौर से सुनते हैं तो उसके ऊपर अजर है, इसी तरह म्यूजिक लगा हुआ है ना, और आप अगर इस पे कान नहीं धरते, वो बैकग्राउंड में लगा हुआ है तो, और आप मजबूर हैं वहां पे, आपका बस भी नहीं चलता, तो तब तो आप इससे आपको इंशाल्लाह गुनाह नहीं होगा। और वैसे ही देखें, जहां पे हमारा थोड़ा बहुत भी बस चलता है तो हम थोड़ी कोशिश तो किया करें, थोड़ा सा अपने अंदर हिम्मत तो लेकर आए, थोड़ा सा इस चीज को यानी नापसंदीदगी का इजहार तो करें, क्योंकि खासतौर पे ये बिजनेसेस है ना, ये तो देखते हैं हमारे कस्टमर को क्या चीज अच्छी लगती है। अगर आप नाइसली उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको जरा कम कर दें, इस रेस्टोरेंट में गए या आप किसी स्टोर में, आप यहाँ आप बोल नहीं सकते, किसी कार्ड वगैरह पे लिख के आप उनको दे सकते हैं। मसलन आप कह सकते हैं एलिमिनेशन ऑफ म्यूजिक विल मेक द सर्विस ऑफ योर स्टोर मोर प्लेजरेबल फॉर अस, फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई बात लिख सकते हैं ना, कोई बड़ी नाइस सी। ये नहीं आपने लिखना हमारे इस्लाम के अंदर ये हराम है, उनको क्या, वो कहते हैं हमें क्या, तुम्हारे इस्लाम में जो भी है, नहीं, आप उसको बताएं कि देखो तुम्हारे कस्टमर पे इसका कितना इफेक्ट होता है। तो ये तो आपको पता है कि मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज में होता है कि कैसे हम कस्टमर को प्लीज करें। तो आपका ये कहना और बहुत सारे लोग अगर कहते हैं तो देखें कुछ ना कुछ तो असर हो सकता है, अगर नहीं भी कोई असर होता कम से कम आप इससे बरी जिम्मा हो जाते हैं, आपके पास हुज्जत है कि मैंने कहा था। क्योंकि ये वाकई ही एक प्रूवन फैक्ट है, साइकोलॉजिस्ट की रिसर्च है और भी रिसर्चेस हैं कि म्यूजिक जितना हमारी सोच को इफेक्ट करता है कोई और चीज नहीं करती, और लोगों को पता भी नहीं चलता कि कैसे ये आपको इफेक्ट करता है, इसकी फ्रीक्वेंसीज कैसे इफेक्ट करती है, ये आपके इमोशंस को कैसे कंट्रोल करता है। और ये जितने भी लोग हैं कि किस तरह से इसमें ऐसी शायरी भी करते हैं। आप देखें आज ये नौजवानों ने जो पैंट्स फाड़ी हुई है, जंजीरें पहनी हुई हैं, या डिप्रेस रहना, एंजाइटी, या यहाँ से अपने आप को काट रहे हैं या वहां से काट रहे हैं, आप देखें तो ये सिंगर्स पीछे उनकी ये तरीके हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं, तो उन्हीं जैसे फिर हुलिये बना लेते हैं। और इनसे बचना चाहिए। सिर्फ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की इजाजत है, वो है दफ, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में भी बजी थी, और वो भी किसी खुशी के मौके पे, जैसे ईद है उसके ऊपर आप बजा सकते हैं, शादी है उस पर बजा सकते हैं, और उसमें भी ध्यान ये रहे कि शायरी भी ऐसी ना हो जिसके अंदर कुछ और ही पता नहीं क्या कहते रहे, वो भी पाक साफ अशार हो। बाकी कोई भी चीज इनमें से अलाउड नहीं है। अगर बांसुरी की आवाज पे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कानों में उंगलियां दे दी थी, तो इतनी हद तक आपको म्यूजिक से नफरत थी, तो हम जो उनके पैरोकार हैं हम कहें हमें तो ये बहुत अच्छा लगता है। अपने बच्चों को म्यूजिक क्लासेस में डालते हैं लोग, पियानो सीख रहा है, फलां ड्रम बजाना सीख रहा है, जी मेरा बच्चा, उसे तो बड़ा फखर हो रहा है, जी मेरे बच्चे को ये भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है। ये फखर की बात नहीं, ये तो नफरत करने की बात है। आपके नबी उससे नफरत करते हैं, आपको उससे मोहब्बत है। पता नहीं हमारी कैसी मोहब्बत है अपने नबी से। क्या आप गुनगुना सकते हैं? हाँ, इसकी इजाजत है, अगर साथ म्यूजिक नहीं है। एक शौहर अपनी बीवी के लिए गुनगुना सकता है, बीवी अपने शौहर के लिए कुछ गुनगुना सकती है। हज़रत उमर बिन खत्ताब से भी कुछ रिवायात ऐसी मिलती हैं कि गुनगुनाना मुसाफिर का साथी है, और इसका मतलब ये भी नहीं है और औरतें को सोचते कि अच्छा बगैर म्यूजिक के गाना ठीक है, तो हम स्टेजों पे चढ़ के और आदमियों के सामने हम शुरू कर दें गाना। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में शायरी करा करती थी। तो हमें समझना चाहिए कि कहाँ हमारी लिमिटेशंस हैं, कहाँ पे हमें कितनी किस हद तक इजाजत है, ये हमें समझना चाहिए। ना तो ऐसी इजाजत है कि खुला खुला हमारे यहाँ जो हो रहा है, ऐसा लगता ही नहीं है कि इनके दीन के अंदर, बल्कि अभी तक लोग बहस में लगे हैं कि अभी म्यूजिक भी कुछ मना है,
म्यूजिक भी कुछ हराम चीज है, म्यूजिक की कितनी इजाजत है और कितनी नहीं है कुछ पता नहीं, हर जगह म्यूजिक। और बल्कि कोई कह दे सही कि अगर ये तो नहीं सही है तो उसके साथ कैसे नजरों से देखा जाता है उसको। बाज नातों के साथ ऐसा म्यूजिक है, अब वो अशार बाज दफा अच्छे भी होते हैं लेकिन उनके साथ म्यूजिक डाला। अब हम कहते हैं हमारे हनफी फिक को हम फॉलो करते हैं, कोई कहता है हम शाफी को फॉलो करते हैं, भाई जी तमाम में ही हराम है। अब आप जाएंगे किधर? लेकिन आप कोई फिक लाके दिखाएं जिसके अंदर ये कहा गया हो कि हाँ भी ठीक है। लेकिन आज ऐसे आपको मिल जाती हैं जगह जहां पे आपको ये भी हलाल, तो वहां पे तो हर चीज ही हलाल है। उनको अगर आपने देखना है तो फिर आज के आपको मॉडर्न ऐसे लोग मिल जाएंगे, स्कॉलर भी उनको नहीं कहना चाहिए, जो ये इन चीजों को सब कोई हलाल कह देंगे। किस चीज से उनकी फॉलोइंग बढ़ती है, किस चीज से उनकी फैन ज्यादा हो जाते हैं, वो सारे फतवे दे देंगे। अब इसमें जिना की तरफ भी इंसान को ले जाया जाता है। उसके बाद उसके जब वो जज्बात उभरते हैं तो उसकी नजरें फिर रुकती थोड़ी हैं, फिर उसकी नजरें उस हसीन चेहरे पे भी जाएंगी, उसके ऊपर भी जाएंगी, ये भी जाएंगी, सबके ऊपर जा रही। उसके अंदर वो जज्बात, आप लस्टफुल जज्बात जब उनको इंस्टिगेट करती है शायरी और म्यूजिक, ऐसे ही तो नहीं इंसान थरकना शुरू कर देता, ऐसे ही तो नहीं इंसान के पूरे वजूद पे असर आता, दिमाग उस पे लगता है। तो फिर भी समझ नहीं आती कि क्या चीज है जो हमें, क्योंकि हमें हमारा दिल करता है ना, जो दिल करता है वो करना है। क्या हमने वो करना है जो दिल करता है, या वो करना है जिसमें अल्लाह की मर्जी?